Nag-dinner pa yung manok ko, guys. Ayan. Kasi nagabihan ako ng uwi. Nag-overtime kasi kami. Ayan, guys, oh. Kumakain pa sila. Bumaba lang sila kag magkain. Ay, kawawa naman, oh. Ano, Ming? Ay, Miming. Miming. Ano, gutom ka? Gutom na? Dali, dali, dali. Dali, dali, lapit, lapit. Lapit. Lapit ikaw. Magpalambing, oh. Magpalambing. Blackie. Ayan, guys. Good evening po sa inyong lahat.